So yun guys, pumasok na yung winidraw natin sa apps na yun. So ito nga pala yung apps na tinutukoy ko. Ang gagawin nyo lang dito is mag-i-invest lang kayo. Invest in earn lang guys. So paano nga pa mag-buy ng product dito? Kunwari may nakagawa na kayo ng account. Click nyo lang itong 300 or whatever you want guys. 1k. Click natin yung 1k guys. Click nyo lang yan. Tapos buy now. Click nyo lang yung buy now guys. Lagay nyo lang yung Gcash nyo dito guys. Pagka fill up nyo guys, dadirect kayo sa Gcash nyo guys. Tapos magbayad na lang kayo doon. Kapag tapos na kayo magbayad guys, click nyo lang yung order guys. Makikita nyo na yung binili yung product doon. So ito nga, may libre silang 1,000 investment pag bagong gawa ka guys. So paano nga ba mag-withdraw dito? Click nyo lang tong me. Click withdraw guys. Buy nyo lang yung Gcash number nyo guys dito guys. Buy nyo lang dito yung Gcash number nyo. So pagka-buy nyo, click nyo lang, punta-click nyo lang ulit to withdraw. 100 minimum nga dito guys. Maganda nga dito na no fee yung withdrawal nila. Nabilis lang yung pasok ng withdrawal guys. Wala pang 1 minute pasok agad sa Gcash nyan guys. So ayun lang guys. Salamat sa panonood. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link guys. Mag-register na kayo doon kung gusto nyo sumali dito. Wala pong sapi dito nito guys ha.